बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गांव में जरिया मुआश न होने के बराबर था। लोग खेती बाड़ी करके अपना और अपने बच्चों का गुजर बसर किया करते थे, मगर गांव के आम लोगों के पास जितनी जमीनें इनके हिस्से में थीं, इस जमीन से लोगों की जरूरियातें जिंदगी पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि गांव की आधी से ज्यादा जमीन पर गांव के चौधरियों और वडेरों का कब्जा था। वो इस जमीन पर गांव के किसानों से बहुत ही कम तनख्वाह पर खेती बाड़ी करवाया करते थे, क्योंकि गांव के आधे से ज्यादा लोगों के पास इतना सरमाया नहीं था कि वो कोई जमीन खरीद कर इस पर खेती बाड़ी करके अपना घर चला सके। इसीलिए वो गांव के चौधरियों और वडेरों की जमीनों पर काम करने पर मजबूर थे। मैं भी गांव के एक ऐसे ही घराने से ताल्लुक रखता था जिसके पास अपनी जमीनें खेती बाड़ी करने के लिए मौजूद नहीं थी। मैं गांव के वडेरों की जमीन पर काम किया करता था, मगर वो जान तोड़ मेहनत के बाद चंद रुपए ही हाथ में पकड़ाते थे। मैं अब अपनी जिंदगी से तंग आ गया था। मैंने अपनी गुर्बत को मिटाने के लिए शहर जाने का सोचा। शहर जाना इस कदर आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। पहली बात तो यह है कि शहर में कोई मेरा जानने वाला दूर दूर तक मौजूद नहीं था, और दूसरी बात यह कि मेरे हाथ में कोई हुनर भी मौजूद नहीं था जिसकी बदौलत मुझे शहर में नौकरी मिल सके। मगर मैं फिर भी शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, लेकिन गांव के वडेरों के तसल्लुत से मेरा निकलना इस कदर आसान नहीं था। आखिरकार मेहनत, कोशिश और जद्दोजहद करके गांव के वडेरों के तसल्लुत से निकलकर मैं शहर आ गया। शहर आते साथ ही मुझे रिहाइश का मसला दरपेश आया। इसका हल मैंने यूं निकाला कि दिन रात मजदूरी की तलाश में फिरता और रात होते ही किसी खाली इमारत के नीचे अपना डेरा डाल लेता। इस तरह से कुछ दिन परेशानी में गुजर गए और मुझे कहीं भी कोई मजदूरी ना मिली। जिसके पास जाता वो महंगाई का रोना रोता और मैं खामोश हो जाता। जब दर दर भटक कर भी मुझे कोई नौकरी ना मिली तो मैं वापस जाने पर मजबूर हो गया। जिस दिन मैं वापस अपने गांव जा रहा था, उसी दिन मुझे एक इमारत में ईंटें उठाने की मजदूरी मिल गई। मैंने ये काम भी बहुत खुशी से कबूल किया, क्योंकि गांव जाकर वडेरों के जूते खाने से तो काफी अच्छा था कि मैं शहर में ही रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेता। कई दिन मुझे इस इमारत में काम करते गुजर गए। मैं अब इस इमारत के नीचे सोने लगा था, मगर मैं एक तरह से इस जिंदगी से भी तंग आने लगा था। ठेकेदार भी बहुत थोड़ी मजदूरी दिया करता था, जिससे मेरा इतने बड़े शहर में गुजारा मुमकिन नहीं था। मैं अपनी आमदनी बढ़ाने का कोई जरिया ढूंढ ही रहा था कि उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात हसमत नामी एक आदमी से हुई। जल्दी काम के सिलसिले में ये मुलाकातें दोस्ती में बदलने लगी और अब मैं बिला झिझक इसके घर भी जाने लगा था। हसमत ठेकेदारी का काम करता था, मगर इसका काम भी इतना नहीं चलता था जिस हिसाब से इसका पहनावा था। वो बहुत पैसे वाला लगता था, लेकिन इसके पास पैसे आने का जरिया मुझे मालूम नहीं था। इसके ठाठ बाट और अमीरी देखकर मेरे दिल में भी तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था कि इसके पास इस कदर पैसा कैसे आ सकता है। एक वजह यह भी थी मेरी इससे दोस्ती करने की कि वो मुझे भी अपने साथ अपने कारोबार में शामिल कर ले, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकूं। मगर इसने अभी तक मुझे अपने कारोबार के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं दी थी, सिवाय इसके कि वो ठेकेदार है और मजदूरों को अपने साथ काम करने के लिए शामिल करता है। मगर इसकी तवज्जो ठेकेदारी के काम की तरफ नहीं थी, और इसी बात ने मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर रखा था। आखिरकार एक दिन मैंने इससे पूछ लिया कि वो ऐसा क्या काम करता है जिसकी बदौलत वो इतनी ऐशो इशरत से भरी जिंदगी बसर कर रहा है। तो उसने मुझे जो काम बताया, इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मेरे माथे पर पसीना नमूदार हो गया। इसने मुझे बताया कि वो लड़कियों और औरतों को नौकरी दिलवाने के बहाने कोठे में लाकर फरोख्त कर देता है, जिसकी वजह से इस पर पैसा बारिश की तरह बरस रहा है। ये बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि इस काम से इस कदर पैसा है, वो अपनी जिंदगी इतने आराम से गुजार रहा है। इसने मुझे भी अपने साथ शामिल होने की पेशकश की। इसकी ये पेशकश सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। अभी मैं इस बात को ही हजम नहीं कर पाया था कि वो ये गैर कानूनी काम करता है, ऊपर से इसने मुझे भी अपने साथ शामिल होने की पेशकश कर दी थी, तो मेरा परेशान होना तो बनता ही था। मैंने इससे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। मैं भी अपनी गुर्बत से तंग था। मुझे अपना घर चलाने के लिए भी खर्चा भेजना होता था। गांव में मेरे बच्चे मेरे पैसे भेजने का इंतजार कर रहे थे, और यहाँ मैं अपनी हालात से जंग लड़ रहा था। इसी कश्मकश में सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई, और अगले दिन मैं बोझल दिल के साथ काम पर रवाना हो गया। पूरा दिन दोस्त की इसी बात के बारे में सोचता हुआ गुजरा।
رات کے وقت میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے میرے فیصلے کے مطابق مجھ سے پوچھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے ساتھ اس کام میں شامل ہونے کی حامی بھر لی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اگلے دن وہ مجھے اپنے ساتھ ایک کوٹھے پر لے گیا۔ دن کے وقت پورے کوٹھے پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آدھے سے زیادہ لوگ رات بھر کی شب بیداری کے بعد خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ حشمت نے لے جا کر مجھے اس کوٹھے کی مالکن سے ملوایا جو لڑکیاں خریدنے کا کام کیا کرتی تھی۔ اس نے اوپر سے نیچے تک میرا بغور جائزہ لیا۔ حشمت سے پوچھا کہ کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ تو حشمت نے فوراً حامی بھر لی اور اس عورت کو میری ضمانت بھی دے دی کہ میں اس کے ساتھ یہ کام کرنے میں شامل ہوں۔ تو اس عورت نے مجھے کہا کہ اسے لڑکیوں کی ضرورت ہے تو میں اس کے لیے چند لڑکیوں کا انتظام کر دوں۔ میں نے اس بات پر حامی بھر لی اور حشمت کے ساتھ ہی وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ جب ہم حشمت کے گھر پہنچے تو حشمت نے ہی مجھے مشورہ دیا کہ میں گاؤں کی لڑکیوں کو اچھی نوکری کا جھانسا دے کر شہر لے کر آؤں اور یہاں بیچ دوں، کیونکہ وہ بھی اسی طرح کا کام کیا کرتا تھا۔ تو میں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اس نے مجھے گاؤں کا پتہ دیا جو شہر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے مجھے پتہ دے کر اس گاؤں کی جانب روانہ کر دیا۔ حشمت ایک منظم گروہ کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اس کا مجھے اب اندازہ ہوا کیونکہ اس گاؤں میں ایسے کئی آدمی موجود تھے اور وہاں وہ پورا گروہ کام کر رہا تھا۔ صرف اس گاؤں میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے گاؤں اور علاقے میں بھی وہ گروہ بہت سرگرم تھا اور اپنا کام بخوبی اور عمدگی سے انجام دے رہا تھا۔ میں نے اپنے ٹھیکیدار سے بات کر کے چند دن کی چھٹی کی بات کی۔ ٹھیکیدار نے مجھے چھٹی دینے پر بہت پیسوں کی پیشکش کر رہا تھا تو مجبوراً وہ مجھے نوکری چھوڑنی پڑی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میرا ضمیر مجھے ڈنگ مارتا رہا اور میرے اندر سے چیخ چیخ کر یہ آواز آتی رہی کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، مگر میں اپنے ضمیر کو تھپک کر سلا دیتا۔ راستے بھر میں یہ کشمکش کی کیفیت میں مبتلا رہا۔ جب اس گاؤں میں پہنچا تو شام کا وقت ہو رہا تھا۔ بس سے اتر کر میں نے اطراف میں نگاہ دوڑائی تو ہر جگہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مجھے اپنا وجود بھی اس اندھیرے کا سبب معلوم ہوا۔ میں مرے ہوئے قدموں سے بس اسٹینڈ سے نکل کر گاؤں جانے والی سڑک پر روانہ ہو گیا۔ اس گاؤں کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ دل پر بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایسے میں مجھے دور کھیتوں میں ڈوبتا سورج بھی آگ کا گولا معلوم ہو رہا تھا۔ میں بجھے دل کے ساتھ آس پاس نظریں دوڑاتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسی اثنا میں مجھے ایک تانگے والا اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ میں نے اسے روک کر گاؤں جانے والی سڑک پر جانے کو کہا اور خاموشی سے کرایہ طے کر کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ راستے بھر میں بالکل خاموش رہا، کچھ نہ بولا تو اس نے خود ہی مجھے اپنی زندگی کی روداد سنانے شروع کر دی، جس میں اس نے سب سے پہلے اپنی غریبی اور تنگ دستی کا ذکر کیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں بھی تو غریبی اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر یہاں تک پہنچا ہوں، اور ساتھ ہی اس نے مجھے اپنا مہمان بنانے کی بھی پیشکش کر دی، کیونکہ شہر سے آئے ہوئے لوگوں سے ان کو ایک آسرا ہوتا ہے کہ وہ لوگ واپس جاتے ہوئے کچھ پیسے انہیں دے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے ساتھ اس قدر خوش اخلاقی سے پیش آ رہا تھا، مگر میں نے سہولت سے معذرت کر لی تو وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد مزید بولنا شروع کر دیا کہ ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ آئے ہیں جو عورتوں کو شہر میں لے جا کر نوکریاں دے رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے، مگر میں کچھ نہیں بولا۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کی بیٹی نے بھی شہر میں نوکری کرنے کے لیے درخواست جمع کروائی ہے۔ اس کی بیٹی میٹرک پاس تھی۔ یہ بتاتے ہوئے اس کے چہرے پر بڑا فخر تھا اور اسی فخر نے مجھے اس سے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اپنی منزل پر پہنچ کر اس تانگے سے اتر گیا۔ ایک پل کے لیے میرا جی چاہا کہ اس سے انکار کر دوں کہ وہ اپنی بیٹی کو نوکری کے لیے شہر نہ بھیجے، مگر میں کچھ نہیں بول پایا اور اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ میری اس گروہ کے آدمیوں سے ملاقات ہوئی اور ان لوگوں نے مجھے آگے کے سارے عمل کے بارے میں بتایا۔ چند دن تک ہم وہاں اپنا کام کرتے رہے، مگر گاؤں کی عورتوں کو شہر میں نوکری کے لیے رضامند کرنا آسان کام ہرگز نہیں تھا۔ چند دن بعد اس گاؤں سے رخصت ہو رہا تھا تو اس وقت میرے ساتھ 4 لڑکیاں تھیں جو شہر میں نوکری کرنے کی غرض سے میرے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے۔ ان سب کی عمریں تقریباً 20-25 سال کے لگ بھگ تھی، مگر پہلی بار شہر جاتے ہوئے وہ لوگ بے حد گھبرائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جب شہر پہنچا تو میں نے حشمت کو کال کر کے بتایا کہ میں 4 لڑکیوں کو لے کر شہر پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے ان لڑکیوں کو لے کر سیدھا کوٹھے پر پہنچنے کو کہا۔ میرے دل میں عجیب سا بوجھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا،
मगर पैसे की चमक मुझे कोठे की जानिब मुसलसल खींच रही थी। मैं आज यही सोचकर बेहद खुश हो रहा था कि मैं अब अपने घर पैसे भेजूंगा। मैंने इन लड़कियों को यही बताया था कि हम लोग सीधे काम करने की जगह पर पहुंच रहे हैं। ये सुनकर वो लोग मजीद खुश हो गए कि शहर आते ही इन्हें काम मिल गया है, मगर वो लोग उस वक्त आगे आने वाले हालात से बेखबर थे। इन लड़कियों में से एक इस टांगे वाले की बेटी भी शामिल थी। जब मैं इन चारों लड़कियों को लेकर कोठे पर पहुंचा तो रात का वक्त हो गया था और कोठे में जैसे दिन निकल आया था। जब हम लोग कोठे में दाखिल हुए तो इन लड़कियों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा था, मगर मुझसे कुछ न बोली थी। बस फटी फटी निगाहों से अपनी अतराफ में देख रही थी, जहां लड़कियां और औरतें नीम बरहना कपड़े पहनकर आने वाले गाहक मर्दों को अपनी जानिब मतवज्जे करने की कोशिश कर रही थी। जब मैं इस कोठे की मालकिन के पास इन चारों लड़कियों को लेकर पहुंचा तो हसमत वहां पहले से ही मौजूद था। इन चारों लड़कियों को देखकर इसकी आंखों में चमक आ गई और आगे बढ़कर इसने पहली बार में ही अच्छी तरह से काम करने पर मुझे शाबाश दी। कोठे की मालकिन भी खुश हो गई, इन लड़कियों की तरफ देख रही थी। वो लड़कियां घबरा घबरा कर एक दूसरे की तरफ देख रही थी। वो लोग समझ चुके थे कि इनके साथ बहुत बुरा हो चुका है और इनको नौकरी का झांसा देकर शहर में लाकर बेच दिया गया है। मैं जब कोठे से पैसों की गड्डी लेकर वहां से निकल रहा था तो पीछे से मुझे इन लड़कियों की चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दी थी, मगर हरे हरे रंग के नोटों की गड्डी ने जैसे मेरा जमीर मुकम्मल तौर पर सुला दिया था और मैं इनकी आहो बका की कोई परवाह किए बगैर वहां से निकलता चला गया। अब मैं इस काम में आहिस्ता आहिस्ता मचता चला जा रहा था और मुख्तलिफ गांव और दूर दराज के इलाकों से कई लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर इसी कोठे की मालकन के हाथों फरोख्त कर चुका था। इस कोठे की मालकन भी मुझसे बेहद खुश थी कि मैं हर बारी अच्छा माल लेकर इसकी कोठी पर पहुंचता हूं। पैसों की चमक ने मेरी आंखों के साथ मेरे कानों को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। कोठे पर फरोख्त की गई लड़कियों की आहो बका और चीखो पुकार का अब मुझ पर कोई असर नहीं होता था। मैं अब बेहिस बन चुका था। मुझे अब सिर्फ पैसे से मतलब था जो मैं बेतहाशा कमा रहा था। मेरा जमीर भी अब मुझे मलामत नहीं करता था। मैं मुकम्मल तौर पर बेहिस बन चुका था, बल्कि मैं हर वक्त नए शिकार की तलाश में भी रहने लगा था कि किस तरह से नए शिकार को फरोख्त करके पैसे खड़े किए जाएं। ये काम करते हुए मुझे काफी अरसा हो चुका था। मैं अब तक एक बार भी अपने घर नहीं गया था। मैंने हसमत से अपने गांव जाने की बात की तो इसने मुझे बाखुशी इजाजत दे दी और साथ ये भी कहा कि मैं अपने गांव में भी शिकार तलाश करूं, जिस पर मैंने खबासत से हंसकर सर हिला दिया। मैं बहुत सालों बाद गांव की तरफ जा रहा था। वैसे तो मैं पैसे हर महीने बाकायदगी से भेजता रहता था। गांव अब जा रहा था। शहर से गांव पहुंचा तो बीवी बच्चों ने मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। मैं भी इनके दरमियान जाकर खुश था। मेरे बच्चे भी अब काफी बड़े हो चुके थे और घर की हालत देखकर मैं बेहद खुश था। घर में रंग रोगन हो चुका था और घर में जेरे इस्तेमाल कई सामान भी बदला जा चुका था और ये सब उन पैसों की बदौलत था जो मैं शहर जाकर भेजता रहता था। वरना एक वक्त वो भी था जब हमें खाने के लाले पड़े हुए थे और कोई पूछने वाला नहीं था। मेरा बेटा भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। इसने भी मेरे साथ शहर चलकर काम करने की जिद की, मगर मैंने इसे डांट कर खामोश करवा दिया। इसी असना में मेरी नजर मेरी बीवी की बहन पर पड़ी जो बचपन से ही हमारे साथ रहती थी। इसने भी काफी कद काठ निकाल लिया था। मैंने इसकी तरफ बगौर देखा तो वो मुझे पहले के मुकाबले में बड़ी महसूस हुई। मेरी बीवी के माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और इसकी ये बहन शुरू से ही हमारे साथ रहती थी, मगर इसका दिमाग कुछ हद तक कमजोर था। इसके अंदर बहुत बचपना था। इसका दिमाग इसकी उम्र से कुछ हद तक पीछे रह गया था। इसी वजह से वो दिमागी तौर पर थोड़ी सी कमजोर थी। इसे देखते ही मेरे जहन में एक धमाका हुआ, मगर मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन में गांव में रहा और अब मेरे पास पैसे भी खत्म होने लगे थे। वो कहते हैं ना, हराम के पैसों में बरकत नहीं होती। वही सब मेरे साथ हो रहा था। अब मुझे जल्द अज जल्द नया शिकार तलाश करना था। सबसे आसान शिकार मुझे अपनी साली की सूरत में नजर आ रहा था। वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। कोई पहली नजर में देखकर बता ही नहीं सकता था कि वो दिमागी तौर पर कमजोर है। मेरे शैतानी दिमाग ने इस पर सोचना शुरू कर दिया था। वो कई सालों से हम पर बोझ बनी हुई थी। पहले ही घर के खर्चे क्या कम थे कि मैं मजीद इसका खर्चा भी उठाता। तो मैंने अपने दिल में फैसला करते हुए बीवी से बात करने का फैसला किया।
मेरे लिए अपनी बीवी को शीशे में उतारना बेहद आसान काम था, क्योंकि वो आम सी घरेलू औरत थी, उसे बाहर की दुनिया की कुछ खबर नहीं थी। मैंने उसे कहा कि शहर में इसकी बहन के इलाज के लिए बहुत बड़े बड़े दिमागी अस्पताल मौजूद हैं, जहां बहुत ही अच्छे और काबिल डॉक्टर ऐसे लोगों का इलाज करते हैं। और साथ ही मैंने ये झूठ भी कहा कि मैंने कई लोगों को इन अस्पतालों से ठीक होकर आते हुए देखा है। ये सुनकर मेरी बीवी सोच में पड़ गई, क्योंकि अक्सर मैंने इसे अपनी बहन को लेकर परेशान होते हुए देखा था। इसकी बहन जवान हो गई थी और इसकी दिमागी कमजोरी इसके रिश्तों के मामले में रुकावट थी। मैंने साथ में इसे ये भी कहा था कि इसकी बहन थोड़ा बहुत शहर में घूमेगी तो क्या पता इसकी सेहत पर अच्छा असर पड़े। और मेरी बीवी बिना सोचे समझे मुझ पर अंधा एतमाद करते हुए अपनी बहन को मेरे साथ भेजने पर राजी हो गई। ये काम इस कदर आसान साबित होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चंद दिन बाद मैं अपनी साली को अपने साथ लेकर शहर की जानब रवाना होने लगा। मेरी बीवी अपनी बहन को जाते देखकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि इसने अपनी बहन को अपनी औलाद की तरह ही पाला था। बचपन से ही वो इसकी एक माँ की तरह से देखभाल कर रही थी, और कभी कभी तो मेरी बीवी अपने बच्चों से ज्यादा अपनी बहन का ख्याल रखती थी। इसकी हर जरूरत इसके बोलने से पहले ही पूरी कर दिया करती थी। अगर इसे जरा से भी भिनक लग जाती कि मैं इसकी बहन को बेचने के लिए शहर ले जा रहा हूं, तो वो कभी भी अपनी बहन को मेरे हवाले ना करती। कुछ देर बाद मैं अपनी साली को लेकर बस में सवार हो गया। बस में बैठकर रास्ते भर वो खेत खलियान देखकर खुश होती रही और साथ ही साथ मुझसे बेतहाशा सवाल करने लगी, मगर मैं इसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। इसके सवालात मेरे सर में दर्द पैदा कर रहे थे और मैं जल्द अज जल्द इस मुसीबत से जान छुड़वाना चाहता था। बस मैं ये चाहता था कि मेरी साली किसी भी तरह से हमारी जिंदगी से दूर चली जाए और मेरी इस मुसीबत से जान छूटे। शाम तक हमारी बस शहर तक पहुंच चुकी थी। बस से उतरकर मैं इसे लेकर हसमत के घर की तरफ रवाना हो गया। इसने मेरे साथ एक लड़की को आता देखा तो वो ये समझा कि मैं किसी को नौकरी का झांसा दे लाया हूँ, मगर जब मैंने उसे बताया कि मैं अपनी साली को बेचने के लिए लाया हूँ तो वो हक्का बक्का मेरी शक्ल देखने लगा। जब मैंने उसे मजीद बताया कि वो दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर है तो इसने मुझे ये काम करने से मना किया, मगर उस वक्त मुझ पर पैसे का भूत सवार था तो हसमत ने भी मेरी बात मान ली और हम दोनों इसे लेकर कोठे की जानिब रवाना हो गए। कोठे पर पहुंचकर जब मैंने कोठे की मालकन के सामने अपनी साली को पेश किया तो वो भी इसकी खूबसूरती देखकर मुतासर हुई, मगर जब मैंने उसे बताया कि ये दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर है तो इसके माथे पर बल पड़ गए और इसने मेरी साली को खरीदने से इनकार कर दिया। मैंने कोठे की मालकन की बहुत मिन्नत समाजत की। आखिरकार वो इस बात पर राजी हो गई कि वो इसे कुछ दिन यहाँ रख कर देखेगी, इसके बाद ही वो मुझे पैसे अदा करेगी। इस बात पर मैंने भी हामी भर ली और अपनी साली को कोठे की मालकन के हवाले करके वापस आ गया। मुझे वापस जाता देखकर इसने भी मेरे साथ जाने की जिद की और बुलंद आवाज से रोने लगी तो कोठे की मालकन ने इसे कमरे में बंद कर दिया। मैं इसे छोड़कर वहां से निकलकर हसमत के साथ इसके घर में आ गया। अब अगला मरहला अपनी बीवी को इस बात से आगाह करना था कि इसकी बहन गुम हो चुकी है, मगर इस बात का हौसला मैं खुद में नहीं पा रहा था। आखिरकार मैंने अपनी बीवी को फोन करके बताया कि जब मैं बस स्टैंड पर सवारी ढूंढने के लिए आगे बढ़ा तो पीछे से इसकी बहन न जाने कहां चली गई और तब से मैं उसको ढूंढ रहा हूं। यह सुनकर मेरे घर में सफे मातम बिछ गया और रोना धोना शुरू हो गया। यह खबर सुनकर घर में जैसे सब लोग पागल हो गए थे। एक जवान लड़की इतने बड़े शहर में गायब हो गई थी, ये कोई छोटी बात हरगिज नहीं थी। घर में हर तरफ तूफान मचा हुआ था। मैंने अपनी बीवी से इसकी बहन को ढूंढने का वादा करके फोन बंद कर दिया और सुकून से सोने के लिए लेट गया, मगर वहां जैसे मेरी बीवी को एक पल के लिए भी चैन नसीब नहीं हो रहा था। वो बुरी तरह से अपनी बहन के लिए तड़प रही थी और मैं अपने हाथों से ही सब कुछ करके सारा तमाशा देख रहा था। अगले 2 दिन घर से हर 2 मिनट बाद फोन आते रहे और मेरी साली के बारे में पूछते रहे। मैं घर वालों को जवाब देने से तंग आ गया था और इनसे यही कह रहा था कि मैं इसे ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ हूं, मगर वो नहीं मिल रही। लेकिन घर से फोन आने बंद ही नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसका ये हल निकाला कि मैंने लोगों के फोन उठाने ही बंद कर दिए। 2 दिन इसी इंतजार में गुजर गए कि कोठे की मालकन मुझे खुद फोन करके पैसे देने के लिए बुलाएगी, मगर जब इसका फोन नहीं आया तो मैंने खुद ही कोठे पर जाकर पैसे वसूल करने की ठानी और हसमत को लेकर मैं कोठे की जानब रवाना हो गया,
کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری سالی نے ایسی کوئی حرکت نہ کر دی ہو جس سے وہ غصے میں آ جائے اور مجھے میرے پیسے دینے سے انکار کر دے۔ اس لیے میں جلد از جلد پیسے کھڑے کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں پیسے لینے کے لیے کوٹھے پر پہنچا تو وہاں سب مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ میں حیران ہوتا ہوا آگے بڑھا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی اور بھاری قدموں سے وہیں کھڑا رہ گیا۔ مجھ میں اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی طاقت باقی نہ رہی اور میں پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے سامنے میرا بڑا بیٹا کھڑا تھا۔ میں اسے یہاں کوٹھے پر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے بیٹے سے ہوتے ہوئے میری نظر سامنے صوفے پر گئی تو میری سالی کے ساتھ میری بیوی بھی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے قدموں میں رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ اس کے پاس کئی پولیس والے بھی کھڑے تھے اور ساتھ ہی میری بیوی کے ماموں بھی کھڑے تھے۔ میری بیوی کے دور کے ماموں یہاں شہر میں ہی وکیل کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ میں اب سب طرف سے گھرا جا چکا تھا۔ میری بیوی کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی جس کی میں تاب نہیں لا پا رہا تھا۔ میں سر جھکائے مجرموں کی طرح سے کھڑا تھا۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں سر اٹھا کر ان لوگوں کی جانب دیکھ بھی سکوں۔ 2 دن سے میری بیوی اور بیٹا مجھے مسلسل فون کر رہے تھے مگر میں ان کے فون کا جواب نہیں دے رہا تھا اور میں اس وقت کو پچھتانے لگا کہ میں کیوں ان لوگوں کے فون کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ کم از کم آج مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑتا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں بس نظریں جھکائے اپنی جگہ کھڑا تھا۔ میرا بیٹا سامنے کھڑا مجھے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا اور میری بیوی سامنے بیٹھی مجھے شکوہ کنا نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دیکھتے میری سالی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور وہاں سب کو بتانا شروع کر دیا کہ میں نے ہی اس کو وہاں لا کر چھوڑا ہے۔ اس کا دماغ بس معمولی حد تک کمزور تھا، اس قدر بھی کمزور نہیں تھا کہ وہ میرے کیے کام کسی کو بتا نہ سکے۔ میں مزید اپنی جگہ گڑ گیا۔ میں جا کر اپنی سالی کے قدموں میں گر گیا اور اسے اپنے کیے کی معافی مانگی مگر وہ ڈر کر مزید اپنی بہن کے پیچھے چھپ گئی اور میری بیوی نے مجھے کاٹ کھانے والی نظروں سے گھورا۔ میری بیوی کے دور کے ماموں نے آگے بڑھ کر مجھے ایک تھپڑ رسید کیا کیونکہ کوٹھے کی مالکن پہلے ہی سب کچھ پولیس کو دیکھ کر اگل چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں میرے پہنچنے سے پہلے ہی میرے کرتوت سب کو معلوم ہو گئے تھے۔ وہ پے در پے مجھے تھپڑ رسید کر رہے تھے اور میں خاموشی کے ساتھ ان سے مار کھائے جا رہا تھا۔ مجھے اب جا کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں اس قدر غلیظ اور گندا کام کیا جس کی وجہ سے آج میں سب کی نظروں میں گر چکا ہوں۔ کوٹھے کی مالکن ان کو ساری باتیں بتا چکی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کو وہاں دھوکے سے لا کر وہ کوٹھے پر بیچ چکا تھا۔ میری بیوی کے ماموں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا اور پولیس نے مجھے اور حسمت کو گرفتار کر لیا۔ میں نے لاکھ دعائیاں دی مگر میری بات کسی نے نہیں سنی۔ میری بیوی اور بچے بھی خاموش کھڑے مجھے گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پولیس مجھے دھکے دے کر پولیس وین میں بٹھا رہی تھی اور اس بار میری چیخو پکار کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شاید مقافات عمل اسی کو کہتے ہیں جو میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب میں کسی کی آہو بقا اور چیخو پکار کا کوئی دھیان نہیں دیتا تھا۔ آج میرے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا تھا۔ وقت اپنے آپ کو دہرا رہا تھا اور میرا درد سننے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ پولیس نے مجھے جیل میں بند کر دیا اور کچھ عرصے کے لیے مجھے سزا ہو گئی مگر حسمت کے تعلقات کی بدولت ہم دونوں جلدی جیل سے چھوٹ گئے۔ لیکن جیل میں جیسے کٹھن دن رات گزرے تھے وہ وقت میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایک ایک لمحہ میری اذیت میں گزرا تھا اور اپنے کیے پر پچھتاوا مجھے الگ تھا۔ اب مجھے رہ رہ کر اس بات پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ ایسے کام میں ہاتھ ڈالا ہی کیوں اور میری بدولت کتنی ہی لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو گئی۔ ان لڑکیوں کی بد دعائیں مجھے کبھی چین اور سکون لینے بھی نہیں دیں گی۔ یہ بات مجھے ہر وقت بے چین رکھتی۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد میں نے کئی دنوں تک اپنے ہی گھر جانے کی ہمت نہ کر سکا اور آخر کار جب میں نے ہمت کر کے اپنے گھر کی جانب روانہ ہونے کا فیصلہ کیا تو مجھ میں کسی سے نظر ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں اپنے گھر کے دروازے کے باہر پہنچا تو دل جیسے بند ہونے لگا۔ میں گھر میں داخل ہوا اور سب سے اپنے کیے کی معافی مانگی مگر کوئی بھی میری بات سننے پر راضی نہیں تھا۔ میں نے سب کو بے حد یقین دلایا کہ میں دل سے اپنے کیے پر شرمندہ ہوں مگر کسی نے بھی میری کوئی بات نہیں مانی۔ میرے اپنے ہی بچے مجھے اجنبی نظروں سے گھور رہے تھے۔ 2 دن میں اپنے ہی گھر میں اجنبیوں کی مانند رہا۔ اس کے بعد میں دوبارہ شہر آ گیا اور آج تک پلٹ کر اپنے گھر نہیں گیا۔ شاید میرے لیے یہی سزا لکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے ہی بچوں کے چہرے دیکھنے کے لیے ترس جاؤں۔